ముందుగా అందరికీ వరమహాలక్ష్మి శుభాకాంక్షలు. మా ఇంటి వరమహాలక్ష్మి పూజ అయితే ఇలా చేశానమాట. నేను ఎలా రెడీ అయ్యాను, బాగా రెడీ అయ్యాను, కామెంట్ చేయండి. మా పూజ అయితే స్టార్ట్ చేశానమాట. समुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि स्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् शास्त्रमये रथगजतुरगपदादि समानुत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुरदेव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मी पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मि पालय माम् सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित
दोषनाशिनि कामिनि वैदिकमयि क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मंगलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय जय वरवल्लिनि वैष्णवि माधवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमयि చదవనా నేను ఆ? भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रतगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डितलोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि गुणगणवारिणि लोकहितैषिणि सर्वस्वरवरगाननुते सकलसुरासुरदेवमुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि అదంతా ఎందుకు जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि पङ्कजवा
కనిపిస్తున్న వాళ్ళే ఎందుకంటే ఇప్పుడే దీపారాధనలు కూర్చున్నారు ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मी पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवी స్టార్ట్ ఎలా చేశాడంటే లైఫ్ యొక్క రేస్లో దూసుకెళ్ళాడు. వాటేశ్వర ఒకసారి లక్ష్మి పాలయ మామ్ ఇంతనే ఎట్లా కూర్చోబెట్టినావు ఇంకా सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि पंकजवा
स्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्ररूपे भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम्।